Amém. Então estamos na quaresma. Więc jesteśmy w Wielkim Poście. Quantas quaresmas você já viveu na sua vida, hein? Jak wiele razy już przeżyłeś Wielki Post w swoim życiu? Eu já vivi 37. Ja już przeżyłem 37 razy. Tak. E todo ano I każdego roku a igreja nos convida a um caminho de conversão. Kościół zaprasza nas do drogi nawrócenia. E o caminho de conversão sempre significa I droga nawrócenia zawsze oznacza se aproximar mais do Senhor, przybliżać się bardziej do Pana, se aproximar mais de Deus. przybliżać się bardziej do Boga. E o Senhor vai nos dando indicações práticas I Pan będzie dawał nam wskazówki praktyczne, de como podemos nos aproximar dele. jak możemy się do Niego przybliżać. E hoje nós temos essas leituras lindas. I dzisiaj mamy te piękne czytania. Ah, vocês aqui. A wy tutaj jesteście. Super, não? E o Evangelho, a liturgia nos apresenta essas leituras lindas. Liturgia nam przedstawia te piękne czytania. E hoje nós escutamos Jesus falar essa parábola. I dzisiaj słyszeliśmy, jak Jezus mówił tą przypowieść. E acontece algo muito impressionante. I zadziało się coś bardzo zadziwiającego. Jesus dá o nome para dos personagens da parábola. Jezus nadaje imię, przedstawia imię jednej z osób z przypowieści. E ele deu o nome logo para o pobre. I On dał imię ubogiemu. O pobre tem nome, é Lázaro. Ubogi ma imię, to Łazarz. Então, geralmente Jesus não dá o nome para os personagens. Zazwyczaj Jezus nie dawał imion tym postaciom z przypowieści. Ele diz, homem tinha 2 filhos. On mówił, pewien człowiek miał 2 synów. O mais novo e o mais velho. Młodszy i starszy. Ele diz, o semeador saiu para semear. On mówił, siewca wyszedł, aby siać. Sem dar o nome para os personagens. Bez dawania imion tym postaciom. Mas nessa parábola de hoje, Ale w tej dzisiejszej przypowieści nós ficamos sabendo sobre essa história do pobre Lázaro. my dowiedzieliśmy się o tej historii ubogiego Łazarza. O pobre do Lázaro ficava lá na porta da casa do rico. Ubogi Łazarz był u wejścia do domu bogacza. E o rico dava aquelas festas grandiosas. I bogacz wyprawiał te wielkie uczty. Comia uma comida muito gostosa. Tam jedzono bardzo dobre jedzenie. E era muita riqueza. I było wiele bogactwa. Muita luxúria. Wiele przepychu. E o rico ficava lá se alegrando com os bens que ele tinha por causa do dinheiro. I bogacz był tam i radował się z tych dóbr, które miał z pieniędzy. Mas o pobre do Lázaro Ale ubogi Łazarz estava lá na porta da casa do rico, był tam u wejścia do domu bogacza. morrendo de fome. On umierał z głodu. Ele queria comer as migalhas que caía da mesa do rico. On chciał jeść te okruchy, które spadały ze stołu bogacza. E o coitado do Lázaro I biedny Łazarz tinha também monte de feridas no corpo. miał też mnóstwo ran na ciele. E vinham os cachorros e lambiam as feridas de Lázaro. I przychodziły psy i lizały wrzody Łazarza. Olha só quanta humilhação esse pobre do Lázaro passou. Zobaczcie, przez jak wielkie upokorzenie przeszedł ten ubogi Łazarz. Vocês sabem que nós da Aliança de Misericórdia Wy wiecie, że my z Przymierza Miłosierdzia temos forte trabalho com as pessoas em situação de rua, né? mamy bardzo mocną pracę, pracujemy dużo z osobami w kryzysie bezdomności. Aqui em Poznan a gente visita também uma casa que acolhe pessoas que estavam na rua. Tutaj w Poznaniu też odwiedzamy dom, który przyjmuje osoby, które wychodzą z bezdomności. Esses dias aqui com o pessoal de Vost nós fomos também numa casa onde tinha várias pessoas que moram na rua também. W tych dniach też tutaj z niektórymi osobami z Wolsztyna pojechaliśmy do domu, który przyjmuje osoby ubogie, chore. E fizemos uma linda missa, rezamos por eles. I tam była msza święta, modliliśmy się za nich. Eles comeram com a gente uma comida gostosa. Oni zjedli z nami dobre jedzenie. Tak. E lá no Brasil, A tam w Brazylii várias vezes eu já tive a experiência de dormir na rua com os moradores de rua. ja wiele razy miałem takie doświadczenie spania na ulicy wśród osób bezdomnych. Porque nós temos casas de acolhida Bo my mamy domy przyjęć e muitas pessoas que estão na rua, i wiele z osób, które są na ulicach, morando na rua, né? mieszkają na ulicy.
eles não querem sair da rua. One nie chcą wychodzić z ulicy, Porque lá na rua eles conseguem a droga deles. bo tam na ulicy oni zdobywają narkotyki, Na rua eles têm a liberdade deles. na ulicy mają wolność, Mas tem muito sofrimento. ale jest też wiele cierpienia. E muitos estão lá na rua I wielu jest tam na ulicy, porque eles foram muitos decepcionados na família. bo oni zostali bardzo rozczarowani w swoich rodzinach. A família abandonou eles Rodzina ich opuściła por causa da bebida ou por causa da droga. z powodu alkoholu albo z powodu narkotyków, Então eles acabaram lá naquela situação da rua. więc oni skończyli tam w tej sytuacji ulicy. E para eles não tem uma perspectiva de vida. I dla nich nie ma perspektywy życia. Eles ficam ali e o que eles conseguem para comer, come, Oni są tam, co są w stanie zdobyć do jedzenia, to jedzą né? E vai vivendo a vida desse jeito. i oni będą przeżywać życie na taki sposób. Quando nós vamos lá com eles na rua, Kiedy my wychodzimy do nich na ulicę e lá no Brasil, né, como é um país mais quente, i tam w Brazylii, jako że to jest cieplejszy kraj, eles só colocam assim papelão na calçada oni kładą takie kartony na chodniku, e deitam em cima do papelão e dormem ali na calçada. oni kładą się na tych kartonach i śpią tak na chodnikach. Aí nós, os missionários, pegamos o nosso papelão também, I my, misjonarze, też bierzemy nasze kartony, colocamos lá na calçada kładziemy na chodniku e dormimos com eles lá na rua também. i śpimy pośród nich też na ulicy. Aí uma vez, I pewnego razu desses moradores de rua, jeden z tych bezdomnych, quando eu estava dormindo na rua com eles, kiedy ja spałem na ulicy razem z nimi, ele veio para mim e começou a chorar. on podszedł do mnie i zaczął płakać. E ele disse: Tiago, I on powiedział: Tiago, você tem a sua casa, ty masz swój dom, você tem a sua cama, ty masz swoje łóżko, você poderia estar lá no seu conforto, mógłbyś być tam w swoim komforcie, mas você veio aqui dormir com a gente na rua. ale ty przyszedłeś tutaj, żeby spać wśród nas na ulicy. Ninguém liga para nós. Nikt na nas nie zwraca uwagi. As pessoas passam por nós e nem olham para a gente. Ludzie przechodzą obok nas i nawet na nas nie patrzą. As pessoas tratam a gente como se a gente fosse lixo. Ludzie nas traktują, jakbyśmy byli śmieciami. Mas você veio aqui dormir com a gente. A ty przyszedłeś tutaj, żeby spać wśród nas. Você veio aqui escutar a gente falar da nossa vida. Przyszedłeś, żeby posłuchać, jak my opowiadamy o naszym życiu. E ele chorava. I on płakał. Ele chorava muito. On bardzo płakał, Porque ele não queria a comida. bo on nie chciał jedzenia. Ele queria atenção. On chciał uwagi. Ele queria alguém que perdesse tempo com ele. On chciał kogoś, kto straci przy nim czas. Ele queria alguém que sentasse do lado dele e falasse: conte para mim a sua história. On chciał kogoś, kto usiądzie obok niego i powie: opowiedz mi swoją historię. Meus irmãos, eu chorei com esse morador de rua. I moi bracia i siostry, ja płakałem przy tym bezdomnym, Porque ele tinha uma história linda bo on miał piękną historię e uma história muito sofrida ao mesmo tempo. i też w tym samym czasie historię pełną cierpienia. Aí depois de dormir lá com eles, I po tym, jak spędziliśmy noc tam wśród nich, aí ele quis sair da rua. on zdecydował, że chce wyjść z tej sytuacji ulicy, Porque ele percebeu que eu poderia ser uma família para ele. bo on zauważył, że ja mogę być dla niego rodziną. E todo final de semana lá no Brasil, I każdy weekend tam w Brazylii os missionários vão na rua para dormir na rua. misjonarze wychodzą na ulicę, by spędzać tam noc. E lá eles escutam os moradores de rua. I tam oni słuchają bezdomnych. Lá eles convivem com o morador de rua. Tam oni żyją wśród osób bezdomnych. E aquele homem que estava sem esperança na vida, I tam ten człowiek, który nie miał nadziei w życiu, aquele homem que não estava vivendo, estava só sobrevivendo. ten człowiek, który nie żył, ale tylko próbował przeżyć Dia após o outro. dzień po dniu. Ele não ligava para o que ia acontecer com ele, On nie przejmował się tym, co się z nim stanie. não ligava para o que acontecia com os outros, Nie przejmował się tym, co stanie się z innymi, porque é como se ele tivesse com uma esperança morta. bo jakby on miał martwą nadzieję. Mas quando alguém vai ao lado de uma pessoa que está na rua, Ale kiedy ktoś idzie i jest obok osoby, która jest na ulicy se abaixa até ele, i uniża się do tej osoby, porque ele está lá deitado na calçada, bo on jest tam, leży na chodniku e você vai lá e senta na rua com i ele, ty idziesz tam i siadasz na ulicy przy nim e você fala com ele, i ty rozmawiasz z nim de igual para igual.
jak równy z równym, porque ali tem filho de Deus. bo tam jest dziecko Boże. Ali ele se sente importante. Tam on czuje się ważny. Ali aquele morador de rua se sente valorizado. Tam ten bezdomny czuje się doceniony. Ele se sente visto por alguém. On czuje się zauważony przez kogoś. E é tão difícil a gente ser ignorado pelas pessoas. I to jest tak trudne, kiedy jesteśmy przez innych ignorowani. É tão difícil a gente não ter atenção das pessoas. To jest tak trudne, kiedy inni nie zwracają na nas uwagi. É tão difícil a gente não se sentir amado pelas pessoas. To jest tak trudne, kiedy nie czujemy się kochani przez innych. A maior fome do nosso coração Największy głód naszego serca é o amor. to miłość. Todos nós buscamos o amor. Wszyscy my szukamy miłości. E esses pobres que estão lá na rua I ci ubodzy, którzy są tam na ulicy, querem ser amados. chcą być kochani, Querem a atenção de alguém. chcą czyjejś uwagi. Por isso nós sabemos Dlatego my wiemy, que o contrário do amor że przeciwieństwo miłości não é o ódio, to nie jest nienawiść, é a indiferença. ale to obojętność. O contrário do amor é a indiferença. Przeciwieństwo miłości to obojętność. Todas as vezes que nós vemos irmão Za każdym razem, kiedy widzimy jakiegoś brata na sua miséria, w swojej nędzy, com as suas feridas, ze swoimi zranieniami, com a sua fome, ze swoim głodem, seja fome de amor ou seja fome de comida, czy to głodem miłości, czy głodem jedzenia, e nós não atendemos aquele irmão, i my nie wysłuchujemy tego brata, e nós desprezamos aquele irmão, i my znieważamy tego brata, e nós somos indiferentes àquele irmão, i jesteśmy obojętni względem tego brata, não estamos agindo com amor. to nie działamy, nie postępujemy z miłością. E o evangelho de hoje é muito forte, I dzisiejsza Ewangelia jest bardzo mocna, porque vai direto ao nosso coração nesta perspectiva. bo ona idzie bezpośrednio do naszego serca w tej perspektywie. Às vezes nós temos as nossas riquezas, Czasami mamy nasze bogactwa, temos a nossa casa, mamy nasz dom, temos o nosso bem-estar, mamy nasze dobre samopoczucie, temos as coisas que nós conquistamos, mamy rzeczy, które zdobyliśmy, mas tem muitas pessoas que não têm. ale jest wiele osób, które tego nie mają. Tem muitas pessoas que não conseguiram nada na vida. Jest wiele osób, które nie były w stanie osiągnąć nic w życiu. E eu não posso estar tranquilo com isso. I ja nie mogę być względem tego spokojny. Isso tem que me incomodar. To musi w jakiś sposób mnie niepokoić. Nós temos lá a missão na África. My mamy misję w Afryce. Tem lá pessoas que comem carne somente 2 vezes por ano, Są tam osoby, które jedzą mięso 2 razy w roku, porque não tem dinheiro para comprar carne, bo nie mają pieniędzy, żeby kupić mięso, porque sobrevivem só com o básico bo przeżywają tylko tym, co podstawowe. e muitas vezes passam até fome. I wiele razy nawet cierpią głód, Mas quando a gente chega lá naquelas crianças da África, ale kiedy my docieramy tam do tych dzieci z Afryki, elas estão felizes, one są szczęśliwe, elas estão sorrindo, one się uśmiechają, elas vêm correndo ao nosso encontro e nos abraçam, one przybiegają do nas i nas przytulają, porque elas sabem bo one wiedzą, que não é a riqueza deste mundo que nos traz felicidade, że to nie bogactwo tego świata daje nam szczęście, mas quando elas têm alguém para abraçar, ale kiedy one mają kogoś, kogo można przytulić, quando elas têm alguém para brincar com elas, kiedy one mają kogoś, z kim mogą się pobawić, quando tem alguém para dar atenção para aquelas crianças, kiedy jest ktoś, kto może dać uwagę tym dzieciom, elas vivem uma verdadeira alegria. poświęcić uwagę, to one przeżywają prawdziwą radość. E muitas vezes nós corremos o risco I wiele razy dla nas jest takie ryzyko, de parar nas coisas que passam. że będziemy zatrzymywać się na rzeczach, które przemijają. A casa vai passar, Dom przeminie, o carro vai passar, samochód przeminie, o dinheiro vai passar, pieniądze przeminą, as festas vão passar, uczty, imprezy przeminą. tudo que é material nesta vida passa. Wszystko to, co materialne w tym życiu, to wszystko przemija. Mas existe algo que é eterno. Ale istnieje coś, co jest wieczne. E a única coisa que não passa é o amor. I jedyna rzecz, jaka nie przemija, to miłość.
Você pode ter os bens materiais, Możesz mieć dobra materialne, mas você não pode parar nos bens materiais. ale nie możesz się na nich zatrzymywać. Com os bens materiais que Deus te concedeu, Dobra materialne, których Bóg Ci udzielił, porque tudo é graça de Deus. bo wszystko jest łaską Boga. Se você tem uma casa, é graça de Deus. Jeśli Ty masz dom, to jest Boża łaska. Se você tem um carro, se você tem dinheiro no banco, é graça de Deus. Jeśli masz samochód, jeśli masz pieniądze w banku, to jest Boża Se łaska. você tem um alimento todo dia para comer, é graça de Deus. Jeśli Ty masz jedzenie na każdy dzień, to jest Boża łaska. Tudo é graça de Deus. Wszystko jest Bożą łaską. Mas você não pode parar nas coisas que você tem. Ale Ty nie możesz zatrzymywać się na rzeczach, jakie masz. Com aquilo que Deus te concedeu, Tym, co Bóg Tobie udzielił, você deve amar. Ty powinieneś tym kochać. Você deve amar as pessoas com aquilo que você é e com aquilo que você tem. Powinieneś kochać ludzi tym, kim jesteś i tym, co masz. E meus irmãos, I moi bracia i siostry, na primeira leitura nós ouvimos o profeta dizer w pierwszym czytaniu słyszeliśmy, jak prorok mówił, que aqueles que confiam no Senhor że ci, którzy ufają Panu, são como uma árvore plantada num lugar onde tem muita água. są jak drzewo, które jest zasadzone w miejscu, w którym jest dużo wody. E ali, quando vem o tempo da seca, I tam, kiedy przychodzi suchy czas, essas raízes desta árvore que se aprofundou vai alcançar água. te korzenie tego drzewa, które są głęboko, one będą dosięgały wody. E mesmo quando vem a seca, as folhas não vão murchar. I nawet kiedy jest sezon, pora sucha, to te listy nie zwiędną. As folhas vão continuar verdes e vivas. Listy dalej będą żywe, zielone. E nós precisamos cada vez mais confiar em I my Deus. potrzebujemy coraz bardziej ufać Bogu. Não nas coisas que nós temos. Nie rzeczom, które mamy. Não nos privilégios que a gente pode ter nesta vida. Nie w tym wszystkim, co możemy otrzymać w tym życiu. Mas nós temos que confiar naquilo que Jesus veio nos ensinar. Ale my mamy ufać temu, co Jezus przyszedł nas nauczyć. Confiar naquilo que Jesus fez por nós. Ufać temu, co Jezus uczynił dla nas. E Ele nos amou. I On nas umiłował. Ele deu a vida por cada de nós. On dał życie za każdego z nas. Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. Jezus, Słowo Boże mówi o tym, że On nie miał gdzie położyć głowy. Ele nasceu num berço que era curral onde os animais comiam. On narodził się w żłobie, w miejscu, z którego jadły zwierzęta. Ele não nasceu no meio da riqueza. On nie urodził się pośród bogactwa. Ele morava em Nazaré, a cidade mais pobre que existia lá na On Palestina. mieszkał w Nazarecie, najuboższym mieście, które istniało tam w Palestynie. Ele era homem pobre, On był ubogim człowiekiem, mas que possuía a verdadeira riqueza. ale który posiadał prawdziwe bogactwo. Ele confiava em Deus. On ufał Bogu E ele levava as pessoas a confiarem em i On Deus. prowadził innych do ufania Bogu. E com esta parábola, Jesus está nos ensinando uma I verdade. tą przypowieścią Jezus uczy nas prawdy. Meu filho, minha filha, Mój synu, moja córko, essa vida vai passar. to życie przeminie. Dia nós vamos morrer. Pewnego dnia umrzemy. Assim como esse homem rico morreu, Tak jak ten bogacz umarł. dia todos nós iremos morrer. Pewnego dnia wszyscy my umrzemy. E a única coisa que nós vamos levar desta vida I jedyna rzecz, jaką zabierzemy z tego życia, é a vida que a gente teve. to życie, jakie mieliśmy. Como você viveu, Jak przeżyłeś, isso você vai levar com você. to zabierzesz z sobą. Você viveu apegado às coisas materiais? Czy przeżyłeś życie przywiązane do rzeczy materialnych? Quando você viveu a indiferença com os irmãos? Czy żyłeś w obojętności względem braci i sióstr? Com o irmão que é pobre, com o irmão que está com fome, com o irmão que é ferido? Względem brata, który jest ubogi, który jest głodny, który jest zraniony? Você foi indiferente? Czy byłeś obojętny? Isso nós vamos levar com a gente quando morrermos. To zabierzemy z sobą, kiedy umrzemy. Mas se eu amar, Ale jeśli będę kochał, se eu fizer de tudo para ajudar aqueles que estão ao meu lado, jeśli będę robił wszystko, by pomagać tym, którzy są dookoła mnie, isso é uma vida que vale a pena. to jest życie, które jest warte. E nós precisamos desta graça. I my potrzebujemy tej łaski. A graça de não viver a indiferença, Łaski, by nie żyć obojętnością, mas de viver o verdadeiro amor. ale by żyć prawdziwą miłością. O pobre Lázaro ficava na porta da casa do rico. Ubogi Łazarz był tam u wejścia do domu bogacza.
Será que tem algum pobre Lázaro na sua casa? Być może, czy jest jakiś ubogi Łazarz w Twoim domu? Porque tudo começa na nossa casa. Bo wszystko zaczyna się w naszym domu. Será que tem alguém dentro da sua casa que você trata com indiferença? Czy jest ktoś w Twoim domu, kogo traktujesz z obojętnością? Será que tem alguém dentro da tua casa que tem fome? Czy jest ktoś w Twoim domu, kto jest głodny? Não fome de comida, Nie głodny jedzenia, fome de atenção, ale głodny uwagi, fome de abraço, głodny przytulenia, fome de ser olhado, sabe? głodny, by ktoś na niego spojrzał, Fome de alguém chegar perto e falar: eu estou com você. głodny tego, by ktoś przyszedł, był blisko i powiedział: jestem z Tobą, Conta comigo, możesz na mnie liczyć, eu te ajudo. pomogę Ci. Essa fome muitas vezes tem dentro da nossa casa Taki głód wiele razy jest w naszym domu e nós somos indiferentes. i my jesteśmy obojętni. E às vezes nós também temos essa I fome. czasami my też mamy taki głód. Às vezes dentro da nossa casa nós não sentimos o apoio do outro. Czasami w naszym domu my nie czujemy wsparcia drugiego. Quantas vezes dentro da nossa casa Jak wiele razy w naszym domu nós estamos com as nossas feridas, my mamy nasze zranienia, feridas abertas que doem. otwarte rany, które bolą. Só que tem pessoas também dentro da nossa casa com feridas. Tylko że są osoby też w naszym domu z ranami. Feridas que precisam ser curadas. Rany, które potrzebują być uzdrowione. Feridas que precisam ser tratadas de alguma forma. Rany, które potrzeba uleczyć w jakiś sposób. Só que muitas vezes nós somos indiferentes. Tylko że wiele razy my jesteśmy obojętni. Indiferentes a feridas daqueles que estão ao nosso lado. Obojętni na rany tych, którzy są obok nas. Porque nós temos o costume de olhar somente para nós. Bo my mamy zwyczaj, by patrzeć tylko na siebie E ver somente as nossas próprias necessidades. i widzieć tylko nasze potrzeby. Mas nós temos que nos alegrar, meus Ale my irmãos. mamy się radować, moi bracia i siostry, Porque Jesus está nos dando um chacoalhão. bo Jezus nami potrząsa E Jesus está nos dizendo: i Jezus do nas mówi: dentro da tua casa, w Twoim domu, na porta da tua casa, u wejścia do Twojego domu tem algum pobre. jest jakiś ubogi, Tem uma pessoa que está toda ferida. jest jakaś osoba, która jest cała zraniona, Tem alguém que tem muita fome. jest ktoś, kto jest bardzo głodny. E você é chamado a ir cuidar deste pobre. I Ty jesteś zaproszony, by zatroszczyć się, zadbać o tego ubogiego. Em alguns momentos você pode ser esse pobre. I w niektórych momentach Ty możesz być tym ubogim. Eu posso ser esse pobre. Ja mogę być tym ubogim. Quantas vezes eu precisei de alguém que viesse ao meu encontro e falasse: eu te ajudo. Jak wiele razy ja potrzebowałem kogoś, kto by przyszedł do mnie i powiedział: pomogę Ci. Nós temos esta necessidade. My mamy tę potrzebę. Nós precisamos My potrzebujemy sentir o amor. poczuć miłość. E dentro da tua casa, I w Twoim domu, da tua família, Twojej rodzinie, você precisa do amor. Ty potrzebujesz miłości. Seu filho precisa do amor. Twój syn potrzebuje miłości. Às vezes os filhos vai lá e se isola dentro de quarto, né? Czasami dzieci izolują się w pokoju, Fecha a porta e fica lá na dele. zamykają drzwi i są tam sami z sobą. Não fala muito com o pai, não fala muito com a mãe. Dziecko nie mówi zbyt dużo z ojcem ani z matką. Eles precisam de amor. Oni potrzebują miłości, Porque o adolescente passa por um momento muito difícil. bo nastolatki przechodzą przez momenty bardzo trudne. É um momento de descobertas. To jest moment odkryć. E às vezes descobrir aquilo que o mundo tem para nós não é fácil. I czasami odkrywanie tego, co świat ma dla nas, nie jest proste. A gente vive num tempo de tantas guerras, Żyjemy w czasach tak wielu wojen, tanta escuridão, tak wielu ciemności, tanta coisa errada no mundo. tak wielu błędnych, złych rzeczy na świecie. E lá no Brasil eu lembro I tam w Brazylii ja pamiętam, que quando eu fui fazer uma missão lá no Rio de Janeiro, że kiedy ja byłem na misji w Rio de Janeiro, lugar de muita violência, tráfico de drogas, miejsce, gdzie jest wiele przemocy, handel narkotykami, eu vi aquelas crianças lá com os traficantes. widziałem tam dzieci z osobami, które handlują narkotykami. Os traficantes com armas, com drogas e as crianças lá brincando com eles. Handlarze tam z narkotykami, z bronią, a dzieci dookoła bawią się przy nich. O traficante com uma arma pendurada aqui no ombro, Ten handlarz narkotyków, on miał broń zawieszoną na ramieniu. que não era qualquer arma, era um fuzil, né?
To nie była jakakolwiek broń, ale taka broń maszynowa. Aí a criança vinha correndo I dziecko przybiegało e pulava no braço do traficante. i wskakiwało w ramiona tego handlarza. E ele levantava aquela I on criança, podnosił to dziecko, brincava com a criança, żartował z nim, abraçava a criança e beijava a criança. przytulał to dziecko, całował je. Eu até perguntei se aquele traficante era pai daquela criança, Ja nawet zapytałem, czy on nie jest jego ojcem, mas não era. ale nie był. E dentro da casa daquela criança, I wewnątrz domu tamtego dziecka o pai não abraçava aquela criança. ojciec tego dziecka go nie przytulał. O pai não conversava com aquela criança. Ojciec nie rozmawiał z tym dzieckiem. O pai não brincava com aquela criança. Ojciec nie bawił się z tym dzieckiem. Mas lá na rua o traficante estava fazendo isso. Ale tam na ulicy handlarz narkotyków to robił. E aquela criança queria ficar perto dos traficantes. I tam to dziecko chciało zostawać blisko handlarzy narkotyków, Porque perto daquele traficante ela sentia amor. bo blisko nich ono czuło miłość. Perto daquele traficante ela se sentia vista. Blisko nich ono czuło się zauważone. Ela tinha atenção daquele traficante. To dziecko dostawało uwagę od tego handlarza narkotyków. Mas isso é muito triste, meus irmãos. Ale to jest bardzo smutne, moi bracia i siostry. Porque quando aquela criança crescer, ela vai se tornar também um traficante. Bo kiedy to dziecko urośnie, ono też zostanie handlarzem narkotyków. Porque é esse o exemplo que ela está tendo. Bo to jest ten przykład, jaki ma. Ela olha para aquele traficante e diz: ele é meu herói. Patrzy na tego handlarza i mówi, to jest mój bohater. Eu quero ser como ele. Ja chcę być jak on. Porque o pai não foi pai. Bo ojciec nie był ojcem. Porque o pai não fez o que devia ter feito com aquela criança. Bo ojciec nie zrobił tego, co powinien robić dla tego dziecka. Porque se o pai pegasse aquela criança, abraçasse, beijasse Bo jeśli ojciec wziąłby to dziecko, przytulił, ucałował e falasse: meu filho, eu te amo. i powiedział, dziecko, kocham cię. Você é a coisa mais preciosa para mim nessa vida. Jesteś dla mnie najcenniejszy w tym życiu. Conta sempre com o papai, tá? Możesz zawsze liczyć na tatę. No que você precisar. We wszystkim, czego będziesz potrzebować. O papai tá aqui para te proteger. Tata jest tutaj, żeby cię bronić. O papai tá aqui para cuidar de você. Tata jest tutaj, żeby o ciebie zadbać. Mas em casa o pai só brigava. Ale w domu ojciec tylko się kłócił, O pai só trabalhava, quando chegava cansado não dava atenção para a criança. tylko pracował i kiedy wracał zmęczony, nie dawał uwagi dziecku. E aquela criança estava com fome. I to dziecko było głodne. Fome de amor. Głodne miłości. Fome do amor do pai. Głodne miłości swojego ojca. E aquela criança tinha coração ferido I também. tamto dziecko też miało serce zranione. Porque o pai, quando ia falar com ela, Bo ojciec, kiedy szedł, żeby rozmawiać z nim, batia porque ela não limpou o quarto dela. to bił to dziecko, bo ono nie posprzątało swojego pokoju. E ela sentia que o pai dela não amava. I ono czuło, że, że ojciec nie kocha go. Porque quando o pai falava com ela, era para brigar. Bo kiedy ojciec już rozmawiał, to kłócił się, wyzywał. Aquela criança não encontrou amor dentro de casa, Tamto dziecko nie odnalazło miłości wewnątrz domu, mas foi encontrar o amor nos braços do traficante. ale odnalazło miłość w ramionach handlarza narkotyków. Por isso, o papai e a mamãe têm uma grande missão. Dlatego ojcowie i matki mają wielką misję. A missão de dar amor para os filhos. Misję dawania miłości dzieciom. Só que para isso, o papai e a mamãe têm que estar vivendo o amor. Tylko że żeby tak było, to ojciec i matka mają żyć miłością. Se é um brigando com o outro o tempo todo, Jeśli jeden kłóci się z drugim cały czas, como vai dar amor? jak będą dawać miłość? Se só tem briga, se só tem palavrão, Jeśli tylko są kłótnie i trudne słowa, como vai dar amor? jak da się miłość? O marido tem que olhar para a esposa Mąż ma patrzeć na żonę, como Lázaro, jak na Łazarza, com fome, z głodem, pobre ubogiego e ferido. i zranionego. E a esposa tem que olhar o marido como Lázaro, I żona ma patrzeć na męża jak na Łazarza, pobre, com fome Ubogiego. e ferido. z głodem i zranionego. E você tem que cuidar dele. I ty masz dbać o niego. E você tem que dar atenção para ele. I ty masz dawać jej uwagę. E você tem que cuidar das feridas dele. I ty masz zająć się jego ranami.
Assim você vai estar dando atenção para o pobre na tua casa. Tak będziesz dawać uwagę ubogiemu w Twoim domu. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Czy Wy rozumiecie, o czym mówię? Não precisa ser como eu que fui dormir na rua lá em São Paulo, To nie potrzeba, żeby tak jak ja, który spałem na ulicy tam w São Paulo, para cuidar dos pobres que estavam dormindo na calçada. żeby zająć się ubogimi, którzy spali na chodniku. O pobre está dentro da nossa casa. Ubogi jest w naszym domu. Está dentro da nossa casa. Ubogi jest w naszym domu. E ainda quando o rico estava lá no inferno, I kiedy bogacz był tam w piekle, ele viu Abraão e Lázaro lá no céu. on zobaczył Abrahama i Łazarza tam w niebie. E ele gritou: Pai Abraão, I on krzyczał: Ojcze Abrahamie, permita que eu vá avisar para os meus irmãos. pozwól, abym ja poszedł i powiedział moim braciom. Eu tenho 5 irmãos ainda lá na Ja terra. mam jeszcze 5 braci tam na ziemi. E eu não quero que eles venham para este lugar de sofrimento. Ja nie chcę, żeby oni przyszli do tego miejsca cierpienia. Eu poderia ter ajudado o pobre do Lázaro, Ja mogłem pomagać temu ubogiemu Łazarzowi, mas eu não ajudei. ale ja nie pomagałem. Por isso eu vim para este lugar de sofrimento. Dlatego ja przyszedłem do tego miejsca cierpienia. Mas eu ainda tenho meus irmãos, eu não quero que eles venham para cá. Ale ja jeszcze mam moich braci, ja nie chcę, żeby oni tutaj przyszli. Aí Abraão disse: I Abraham powiedział: Meu irmão, você teve os seus bens na sua vida. mój bracie, ty miałeś swoje dobra w swoim życiu. Você poderia ter feito alguma coisa com os bens que você tinha Mogłeś zrobić coś z tymi dobrami, które miałeś, para alcançar o céu. żeby osiągnąć niebo. Mas você só pensou em você. Ale myślałeś tylko o sobie. Você não pensou no seu próximo. Nie myślałeś o swoim bliźnim. Você não pensou naquele que estava na porta da tua casa. Nie myślałeś o tym, który był u wejścia do twojego domu. Pobre, com fome e ferido. Ubogim, głodnym i zranionym. Agora Lázaro está aqui no céu. Teraz Łazarz jest tutaj w niebie, E você está no sofrimento eterno. a ty jesteś w wiecznym cierpieniu. E daí o rico disse: então permita que Lázaro moe a ponta do dedo na água para me dar aqui de beber. I bogaty powiedział: więc pozwól, żeby Łazarz umoczył palec i dał mi tutaj, żebym się napił. Porque o sofrimento lá era muito grande. Bo tam cierpienie było ogromne. Esse rico não era como uma árvore plantada perto da água. Ten bogacz nie był jak to drzewo, które jest zasadzone blisko wody. Ele estava sedento. On był spragniony. E ele queria que Lázaro molhasse a ponta do dedo para dar para ele beber. I on chciał, żeby Łazarz umoczył palec u nogi, żeby dał mu pić. Mas não tem como. Ale nie ma jak. E Abraão disse: I Abraham powiedział: os seus 5 irmãos twoich 5 braci têm Moisés e os profetas. mają Mojżesza i proroków. Que eles possam seguir aquilo que a palavra de Deus diz. I oni mogą podążać za tym, o czym mówi Słowo Boże. E o rico ainda insistiu. I bogacz jeszcze nalegał. Mas se alguém voltar dos mortos, eles vão acreditar. Ale jeśli ktoś wróci z martwych, to oni uwierzą. E Abraão disse: I Abraham powiedział: se eles não seguem Moisés nem os profetas, jeśli oni nie słuchają ani Mojżesza, ani proroków, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não vão acreditar. nawet jeśli ktoś powstanie z martwych, to oni nie uwierzą. Meus irmãos, Jesus falou essa parábola para nós. Moi bracia i siostry, Jezus powiedział tę przypowieść do nas. É para nós que Jesus está falando isso. To dla nas Jezus to mówi. E Jesus ressuscitou. I Jezus z martwych stał. Jesus voltou dos mortos Jezus powstał z martwych, para nos dizer aquilo que nós precisamos fazer. żeby nam mówić o tym, co potrzebujemy zrobić. E nós precisamos fazer algo agora. I my potrzebujemy zrobić coś teraz. É hoje o tempo da graça. Dzisiaj jest czas łaski. É hoje o tempo da salvação. Dzisiaj jest czas zbawienia. E você não precisa ir lá no Brasil. I ty nie potrzebujesz lecieć do Brazylii. É na tua casa. To w twoim domu. Cuida dos pobres que estão na tua casa. Zadbaj o ubogich, którzy są w twoim domu. Dá de alimento àqueles que têm fome na tua casa. Daj pokarm tym, którzy są głodni w twoim domu. E eu repito, não é um físico. I ja powtarzam, to nie jest pokarm fizyczny. É o amor que é o maior de todos os alimentos. To miłość, która zaspokaja wszelki głód. Abraça, Przytul, beija, pocałuj, diz eu te amo. powiedz kocham Cię. E assim você vai estar curando as I feridas. tak będziesz uzdrawiał rany. Você que é pai, Ty, który jesteś ojcem, você já disse para o teu filho: filho, eu te amo?
Czy już powiedziałeś do swojego dziecka, dziecko, kocham Cię? Você que é mãe, quando foi a última vez que você falou pro seu filho, eu te amo? Ty, która jesteś matką, kiedy ostatni raz powiedziałaś do swojego dziecka, dziecko, kocham Cię? Precisamos declarar o nosso amor. Potrzebujemy deklarować naszą miłość. Meu pai, ele por muito tempo eu não escutei meu pai dizer eu te amo, né? Mój ojciec przez długi czas nie słyszałem, żeby on mówił, kocham Cię. Porque o homem é mais durão assim, Bo né? mężczyzna jest twardy, O homem não chora. mężczyzna nie płacze. Ia trabalhar, On wychodził, żeby pracować, ficar muito tempo no trabalho. był długo w pracy. No dia que meu pai me deu abraço Tego dnia, w którym mój tata mnie przytulił e me disse, filho, eu te amo, i powiedział mi, synu, kocham Cię, foi dia inesquecível. to był dzień niezapomniany. Nossa, eu precisava disso. Ja potrzebowałem tego. Eu precisava disso. Potrzebowałem tego. Você pode salvar teu matrimônio. Ty możesz ocalić swoje małżeństwo. Você pode salvar a vida dos seus filhos. Możesz ocalić życie swoich dzieci. Você pode salvar o seu esposo, a sua esposa, Możesz ocalić, uratować swojego męża, swoją żonę com o amor. miłością. O amor é a maior força que existe nessa vida. Miłość to największa siła, jaka istnieje w tym życiu. E o amor jamais passará. I miłość nigdy nie przeminie. Jamais. Nigdy. Jamais passará. Nigdy nie przeminie. Ama. Kochaj. Ama que o seu lugar no céu está garantido. Kochaj, Twoje miejsce w niebie będzie zagwarantowane. Tem pobres na sua casa. Są ubodzy w Twoim domu. Tem feridos na sua casa. Są zranieni w Twoim domu. Tem pessoas com fome de amor na tua casa. Są osoby, które są głodne miłości w Twoim domu. Na tua casa tem Lázaro lá. W Twoim domu jest Łazarz. E você tem que ir ao encontro dele. I Ty masz pójść do Niego. Se abaixar até ele. Uniżyć się do Niego. Sentar com ele um bom tempo. Usiąść z Nim przez długi czas. E dizer, vamos conversar pouco? I powiedzieć, porozmawiajmy trochę. Eu quero te ouvir. Ja chcę Ciebie posłuchać. O que é que tem dentro do teu coração? Co jest w Twoim sercu? E quando o papai I kiedy ojciec for assim, tipo, mais na dele, tak jest bardziej z samym sobą, pouco mais fechadão, né? trochę bardziej zamknięty, Sem mostrar muitos sentimentos. nie pokazując zbyt wielu uczuć, O filho também pode fazer alguma coisa. dziecko też może coś zrobić. Você que é filho, você que é filha, Ty, który jesteś synem, ty, który jesteś córką e tem teu pai em casa que às vezes você nunca ganhou abraço dele. i masz swojego tatę w domu, którego być może nigdy nie przytuliłeś. Cria coragem. Nabierz odwagi. Vai correndo no teu pai, Pobiegnij do swojego ojca, dá abraço nele przytul go e sai correndo depois. i wybiegnij potem. Basta dar abraço. Wystarczy przytulić. Não precisa de mais nada. Nie potrzeba nic więcej. Isso destrói barreiras. To niszczy bariery. Isso faz a vida acontecer. To sprawia, że życie się wydarza. Isso faz a vida acontecer. To sprawia, że życie się wydarza. No fundo, meus irmãos, W głębi, moi bracia i siostry, nós precisamos de amor. my potrzebujemy miłości. Todos nós precisamos de amor. Wszyscy my potrzebujemy miłości. Precisamos ser abraçados. Potrzebujemy być przytuleni. Eu queria dar abraço no Senhor. Ja chciałbym Pana przytulić. Mogę? Fica de pé então. Wstań, proszę wstać. Zapraszam. Tak. E o abraço Przytulenie. é algo muito forte, To sabia? jest coś bardzo mocnego. Tak. E eu quero dar abraço nele. Ja chcę go przytulić. E agora nós vamos cantar uma canção. I teraz zaśpiewamy jakąś pieśń. E eu quero que você pense I ja chcę, żebyś pomyślał, quem você precisa abraçar kogo potrzebujesz przytulić dentro da tua casa, w Twoim domu, na tua família. w Twojej rodzinie. Quem é o pobre que você precisa abraçar? Kto jest ubogim, którego potrzebujesz przytulić? Quem é o ferido que você precisa abraçar? Kto jest tym zranionym, którego potrzebujesz przytulić? Quem é aquele que tem fome de amor que você precisa abraçar?
Kto jest tym, który ma głód miłości, którego potrzebujesz przytulić? Vai pensando nessa pessoa Pomyśl o tej osobie, enquanto a gente canta essa kiedy canção. będziemy śpiewać tę pieśń. Vamos lá, pode ir. Tem mais alguém aqui Czy jest ktoś tutaj jeszcze, que há muito tempo não ganha um abraço? kto od długiego czasu nie był przytulany? Tak, czy nie? Eu te convido a levantar a mão. Quem faz muito tempo que não ganha um abraço? Kto długi czas nie był przytulony przez kogoś, niech podniesie rękę. Coragem. Odwagi. Sim. Dá para ver as mãozinhas levantadas. Da się zauważyć podniesione ręce. Mas não é vergonha falar isso. Ale to nie jest wstyd powiedzenie tego. A gente está num mundo tão corrido. Jesteśmy w świecie, w którym tak bardzo biegamy, tak zabieganym świecie. Tem tantos compromissos, Jest tak wiele zobowiązań, tantas responsabilidades, tak wiele odpowiedzialności, tanta coisa para dar conta, tak wiele rzeczy, z którymi trzeba sobie poradzić, tanta coisa para fazer. tak wiele rzeczy, które trzeba zrobić. Às vezes a gente pode esquecer disso. Czasami możemy o tym zapomnieć, Mas essa é a maior fome do nosso coração. ale to jest największy głód naszego serca. A fome do amor. Głód miłości. De amar e de se sentir amado. Kochać i czuć się kochanym. E isso é o que cura. I to jest to, co jest ważne. Isso é o que salva. To jest to, co uzdrawia, to jest to, co zbawia. E é isso que Jesus está falando hoje para I nós. to jest to, co Jezus mówi dzisiaj do nas. Dentro da tua casa, W Twoim domu, na tua família, w Twojej rodzinie, com teu filho, com teu z esposo, Twoimi dziećmi, z Twoim mężem. você deve acolhê-lo como o pobre Lázaro. Ty masz go przyjąć jak ubogiego Łazarza, Homem pobre, ferido człowieka ubogiego, zranionego e faminto, i głodnego, com fome de amor, głodnego miłości, fome de atenção, głodnego uwagi, fome de cuidado. głodnego troski. Isso gera vida em nós. To zdradza życie, bracia i siostry. E o amor sempre transforma. I miłość zawsze przemienia. E nós seremos transformados por este amor. I my będziemy przemieniani tą miłością. Te convido a ficar de pé. Zapraszam Cię, żebyś teraz wstał. Põe a mão no teu coração. Połóż rękę na swoim sercu. Hoje a palavra de Deus fala diretamente para nós. Dzisiaj Słowo Boże mówi bezpośrednio do nas. Se você está com seu esposo aqui, Jeśli tutaj jest Twój mąż, dá abraço no seu esposo. to przytul swojego męża. Se você está com seu pai, com seu filho aqui, dá abraço no seu Jeśli jest filho. tutaj Twój ojciec, jeśli jest tutaj Twoje dziecko, to przytul ich. Se você está com a sua amiga, dá abraço na sua amiga. Jeśli jesteś ze swoją przyjaciółką, to przytul przyjaciółkę. É bom demais. To jest bardzo dobre. A gente precisa My potrzebujemy se sentir abraçado, czuć się przytuleni, se sentir amado. czuć się kochani.
Porque Deus nos abraçou. bo Bóg nas przytulił. Quando a gente olha para a cruz, Kiedy patrzymy na krzyż, a gente vê Deus de braços abertos. widzimy Boga z otwartymi ramionami. É a posição do abraço. To jest pozycja przytulenia. Porque às vezes a gente até esquece como abraça, Bo sabia? czasami nawet zapominamy, jak się przytula, wiecie? Que quando a gente vai abraçar, vai meio Kiedy sem jeito będziemy assim. przytulać, tak nie ma się sposobu. Porque às vezes a gente não tem um costume. Bo czasami nie mamy zwyczaju. A gente às vezes fica até com vergonha. Czasami nawet się wstydzimy. Mas Jesus nos abraça. Ale Jezus nas przytula. E dia nós vamos receber esse abraço de Jesus. I pewnego dnia my otrzymamy to przytulenie od Jezusa. E Jesus vai nos envolver por inteiro. I Jezus nas ogarnie całkowicie. Que bom que vocês vieram hoje. Jak dobrze, że dzisiaj przyjechaliście. Jesus queria falar com vocês. Jezus chciał mówić do was. Ele queria falar com mãe e filha. On chciał mówić do matki, do syna. Ele queria falar ao nosso coração. On chciał mówić do naszych serc E nos levar para esta grande missão i nas prowadzić do tej wielkiej misji dentro da nossa casa. w naszych domach, Para vidas serem transformadas. żeby życie były przemienione, Para o recomeço aparecer. żeby nowy początek się pojawił. A primavera está chegando. Wiosna nadchodzi O inverno está indo embora. i zima odchodzi. O sol está brilhando. Słońce świeci O calor nos toca. i ciepło nas As dotyka flores aparecem. i kwiaty się pojawiają. É tempo novo. To jest nowy czas, Tempo de graça. czas łaski, Tempo de transformação. czas przemiany. E a tua família vai ser I transformada. twoja rodzina będzie przemieniona. O coração vai ser transformado. Twoje serce będzie przemienione. Algo novo está por vir. Coś nowego nadejdzie. Obrigado, Senhor. Dziękuję, Panie. Obrigado, Senhor. Dziękuję, Panie. Levanta o seu braço Podnieś swoje ręce e canta. i śpiewaj. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.